पंजाब एवं सिंध बैंक द्वारा चांदखेड़ा एवं वटवा में नई शाखाएं खोलना। पंजाब एंड सिंध बैंक आज चांदखेड़ा और वटवा अहमदाबाद में अपनी 1554वीं और 1555वीं शाखाओं के उद्घाटन का सर IFSC कोड आ गया। Punjab and Sindh Bank recorded the highest ever net profit of rupees 1313 crores. Taking this forward, मैं आज इधर अहमदाबाद में ब्रांच एक्सपेंशन का एक प्रोग्रेस में हम आज इधर उपस्थित हैं और हम चाहते हैं कि गुजरात जैसे एरिया में हम और भी ब्रांचेस खोलें। आज 2 ब्रांचेस इधर हम खोल रहे हैं। आज ये चांदखेड़ा में एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है वटवा, एक ब्रांच हम इनॉग्रेट करेंगे। तो इस 2 ब्रांच से हमारा ब्रांच 25 हो जाएगा और भी 8 ब्रांचेस हम खोलेंगे। सो बाय मार्च एंड वी शुड हैव मोर देन 30 ब्रांचेस हियर एंड एक साल के बाद मीन्स बाय मार्च 25 वी एक्सपेक्ट टू हैव 50 ब्रांचेस इन द स्टेट ऑफ गुजरात। सो वी आर नाउ एक्सपैंडिंग our business in state like Gujarat. We have very good accounts of the government and of the armed citizens of the state of Gujarat, and we are focused on retail business, MSME business, agriculture business, and of course some corporate business also. So it's a great pleasure for हमारा recently बैंक का जो products है उसमें काफ़ी upgradation हुआ है, हमारा technological upgradation हुआ है, हमारा एक salary plus का बहुत अच्छा स्कीम है जिसमें हम 40 lakhs का इंश्योरेंस का पैकेज देते हैं। हम नया करंट एंड सेविंग्स अकाउंट का प्रोडक्ट हम जोड़ेंगे बैंक के साथ और ये हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि पंजाब सिंध बैंक का पहचान ऑल इंडिया बेसिस में हो और गुजरात एक वाइब्रेंट स्टेट है, गुजरात में काफ़ी डेवलपमेंट है, इट्स अ वेरी प्रोस्परस। नमस्कार, હું ડૉક્ટર દીપક શર્મા પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંકમાં મેનેજર છું। અમારી આ 24મા નંબરની બ્રાન્ચ અને 25મા નંબરની બ્રાન્ચ વટવા જે બંને આજે ઉદ્ઘાટન થઈ રહી છે। અમારો બિઝનેસ દિન પ્રતિદિન ગુજરાતમાં વધી રહ્યો છે। એ માત્ર ને માત્ર તમારા લોકોના સહકારથી, તમારા લોકોના અમારા અહીંયા ફૂટફોલથી અને અમારા ઉપરના વિશ્વાસને કારણે દરરોજ કરોડો રૂપિયાનો બિઝનેસ વધી રહ્યો છે અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે અમે હજી પણ આમાં ખૂબ આગળ વધીએ, તમારો પૂરેપૂરો આમાં સહકાર અમને મળે। અમારી નવી પ્રોડક્ટ્સ જે દર વખતે લોકોને ખૂબ ગમે છે એમાં સેલરી પ્લસની સેવિંગની એક છે સ્કીમ, પછી MSME ઉપર પણ છે અને કોમ્પિટિટિવ FDRના રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટમાં અમે 444 દિવસમાં ઇન્ડિયામાં હાઈએસ્ટ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ અમે આપી રહ્યા છીએ, જેની નોંધ ખાસ લેજો અને અમારા વિકાસની અંદર તમારો યોગદાન